noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, el Evangelio de Mateo. Good night, beloved brothers. Let's open our Bibles in Matthew chapter 18. Capítulo 18, versos del 15 al 26. And let's read chapter 18, verses 15 through 20. Vamos a leer la palabra de Dios. Let's read the Word of God. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. But if he doesn't listen, take 1 or 2 others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. If he refuses to listen to them, tell it to the church, and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les haré hecho por mi Padre que está en los cielos. Again I say to you, if 2 of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro, ayúdanos en esta noche Our beloved Father, help us in this night a estudiar tu palabra y entenderla, to study your word and to understand it, y que ella obre en nuestro corazón and that be your word working in our hearts y nos fortalezca and being our strength para repeler, para rechazar to reject la obra del infierno the work of the hell dentro de la iglesia. inside of the church. Te lo pedimos We ask this en el nombre de Cristo. in Jesus' name. Amén. Amen. Esta noche vamos a hablar sobre la pureza de la iglesia Tonight we're going to talk about the purity of the church. y una forma como Satanás ha entrado en la iglesia In one way in which Satan is entering the church y robado su pureza and is stealing the purity of the church, es haciendo que pastores e iglesias he's doing that pastors and even churches no reconozcan la necesidad de la disciplina eclesiástica. don't recognize the necessity of church discipline. La disciplina eclesiástica es para la pureza de la iglesia. Church discipline is for the sake of the purity of the church. Pero las iglesias la rechazan, But the church rejects this, por lo menos por 2 razones. at least for 2 reasons they reject discipline. Primero, porque ven a Dios desequilibradamente. First, because they see God in a way that it is unbalanced. Ven a un Dios que es solo amor. They tend to see God only as love. No ven su santidad, They didn't see His holiness que exige pureza, that demands purity, ni su paternidad, need His fatherhood que da castigos a sus hijos amados. that demands a punishment for His children. Además, interpretan equivocadamente Besides that, they misunderstand el texto que dice no juzguéis y no seréis juzgados. that text to say, "Don't judge, and you shall not be judged." No sucedía así en las iglesias de la Reforma. But that wasn't the case in the Reformed churches, in the churches of the Reformation. El ejercicio de la disciplina eclesiástica The exercise of church discipline, era un rasgo distintivo it was a really one of Distinctive. a distinctive characteristic of the church de una iglesia bíblica. from a biblical church. ¿Cómo ordena este pasaje? As this passage order, Claramente en este pasaje, it clearly states Cristo ordena que haya disciplina Christ orders that the church needs to have discipline para su pueblo for His people, y que por medio de ella and for using by the means of the discipline, la iglesia sea purificada. the church be purified. Así que Satanás ha atacado severamente a la iglesia, So Satan has attacked severely the church, privando a los pastores taking away from pastors de entender este pasaje from understanding this
passage, de aplicar este pasaje. to apply this passage. Y la reforma ha regresado And the reform has brought back, no solamente cuando la verdadera doctrina ha regresado, not only when the true doctrine has returned, sino cuando la disciplina eclesiástica ha sido restablecida but when the true church discipline has been reestablished dentro de la iglesia local. inside of the local church. La reforma ha avanzado en nuestra nación. The reform doctrine has advanced in our nation. La doctrina se está purificando. The doctrine is getting pure. Las iglesias se están estableciendo bíblicamente. The churches are establishing biblically. Here or mine or both. Las iglesias están estableciéndose bíblicamente. The church are being established biblically. Y hemos avanzado porque la disciplina eclesiástica está siendo restablecida. And we are advancing because this discipline is taking place in the churches. Hemos ayudado a iglesias en Colombia We are helping churches here in Colombia a plantarse bíblicamente. to be established in biblical foundations. Pero lo que más rechazan los pastores y las iglesias Well, one of the things that the pastor tends to reject most es cuando llegamos a este punto. is when we start to talk about this. ¿Cómo es posible? How is it possible? Dios es amor. But God is love. ¿Cómo crees tú que vamos a exponer públicamente a un hermano que ha pecado? How can you talk about the sin of a brother publicly? Satanás nos ha hecho un gran daño And then Satan is harming the church, al no dejarnos ver este pasaje. are not letting us see this passage. Y es mi oración que esta noche, And my prayer tonight is que los pastores y miembros que estamos aquí, that the pastors and members that are here de iglesias bíblicas, from biblical que churches, están avanzando en la reforma, that they are advancing in the Reformation, comencemos a aplicar este pasaje we start to apply this en nuestras vidas in our lives y en nuestras and iglesias. in our church. Comencemos por observar su contexto. Let's see the context of our passage. Mateo capítulo 17 está dirigido a los discípulos, Mateo 18 está dirigido a los discípulos de Cristo. Matthew 18 is directed to Christ's disciples. Es un sermón compacto que tiene unidad It is a compact sermon who has unity. y es muy especial porque va dirigido a los discípulos de Cristo, And it's very special because it's directed, it's addressing his disciples. a quienes Jesús ve como niños. Those disciples, Jesus Christ sees them as children. Por eso este capítulo podría ser llamado la pediatría espiritual. For that reason, this chapter could be named as spiritual pediatrics. La palabra niños ocurre 7 veces en el pasaje The word children occurs 8 times in this passage. y domina todo el And pasaje. it dominates the whole chapter. Pero no se habla de niños en sentido físico, But he's not talking about children in a physical sense, sino en el sentido but espiritual. in a spiritual sense. Son los que son como niños It's the ones who are like children, los que entrarán al reino de the Dios. one who's going to enter in the kingdom of God. Y una vez adentro del reino, And once they are entering the kingdom of God, son los que se hacen como niños, those who make themselves as children, los que serán mayores en el reino de they're Dios. going to be like the older ones in the kingdom The of God. greaters. The greaters, thank you, in the kingdom of God. Y esos mayores deben cuidar a los menores como niños. And this greater needs to take care of the lesser one, the minor ones, as children. Vean conmigo 18, 4 y 5. Let's read chapter 18, verses 4 and 5. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Whoever receives one such child in my name, receive me. A mí me recibe. Receive me. Miren cuán grande es el amor de Cristo por sus niños. Look how big is Christ's love for his children. Pero ¿en qué forma los cristianos debemos hacernos y vivir como niños en el reino? But in what way the Christian need to be like children? Los cristianos tenemos la ignorancia de un niño, Because Christians have like the ignorance of a children. la pequeñez de un niño, Being little as children. la dependencia de un niño, The dependence in the same way that the children is dependent. la fe que el niño tiene en su padre, The faith that a children has in his father. la vulnerabilidad de un niño, The vulnerability of a child. la torpeza de un niño. Sorry, I don't get that. He's a little bit not that smart, he's stumbling.
la inmadurez de un niño, is not mature enough, el que no poseemos nada de valor, sino juguetes y todos regalados. that we don't possess anything of any value, only toys, and they are given to us. Y por supuesto, como este pasaje nos enseña, deberíamos tener And of course, as this passage said, we need to have la humildad de un niño. being humble as child. El niño representa The children represent lo que es la pobreza espiritual. what is spiritual poverty. Bienaventurados los pobres en espíritu, Like Matthew 5, be blessed the poor in spirit, porque de ellos es el reino because de of los them cielos. is the kingdom of heaven. Ahora Cristo toma esa metáfora, Now Christ brings this metaphor que un cristiano es como un niño, that the Christian is like a child. y en todo el pasaje And in all the passage, nos da las reglas de cómo debemos tratar a los niños he gives us the rule in what way we need to treat children dentro de la iglesia. inside of the church. Así quiero que se traten mis niños. That's the way I want my children be treated. Se traten entre ustedes, mis pequeños. That's the way I want you, my little ones, treat each other. Es como si Cristo viera la iglesia It's like if Christ sees the church como una guardería, as a kindergarten, una guardería espiritual. and a spiritual kindergarten. Y nos da las reglas And he gives us the rules, o el reglamento interno or the internal rules de la guardería espiritual. of this spiritual kindergarten. Ese podría ser el tema del capítulo. This could be the theme of this chapter. Y son 5 reglas básicas And here are 5 basic rules, o reglamento interno or these internal rules de la guardería espiritual. of this spiritual kindergarten. Sigan conmigo el pasaje, por favor. Let's follow the passage, please. Primera regla: First rule, no hacer pecar a los otros niños de la guardería. don't make the other children of the kindergarten to sin. Verso 6. Verse 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, mejor le fuera que se le colgase al cuello it will be better for him to have a great millstone fastened around his neck una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. and to be drowned in the deep of the sea. Segunda regla de la guardería: Second rule of the kindergarten. no menospreciar a otro niño. Don't Despise. thank you. Don't despise any other children. Verso 10. Verse 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. See that you do not despise one of these little ones. Tercera regla de la guardería. Third rule of this spiritual kindergarten. Y aquí empieza a no gustarnos el reglamento de la guardería. And when this rule is stated, we start to dislike these rules. Tercera regla, Third rule, verso 15. verse 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. If your brother sins against you, go and tell him his fault Tercera regla, between you and him alone. confrontar a los otros niños de la So guardería. the third rule is you need to confront the other children in the kindergarten. Cuarta regla, Fourth rule, disciplinar a los niños de la guardería. to discipline the children of the kindergarten. Versículos 16 al 20, Verse 16 through 20. que estaremos tratando durante el mensaje. That we're going to look at that closely in the message. Y quinta regla de la guardería, And fifth rule of the kindergarten, perdonar a los otros niños. forgive the other children. Y el pasaje muestra claramente And this passage shows clearly que los cristianos somos niños that the Christians, we are children porque tenemos una gran dificultad de perdonar. because we have a great difficulty to forgive. Verso 35. Verse 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Ese es el contexto de nuestro pasaje. That's the context of our passage. Como pastores deberíamos predicar todo el capítulo a la iglesia, As pastors, we should preach all these 18 chapters to the church, regla por regla. rule by rule. Pero hoy vamos a hablar solo But today we're only going to talk about de la tercera regla, the third rule, confrontar a los niños de la guardería, to confront the children of the kindergarten, y de la cuarta regla, and of the fourth rule, disciplinar a los niños de la guardería. discipline
the Por- children of the kindergarten. ¿Por qué? Why? Porque esto ayuda a que la iglesia se preserve pura. Because this helps to the church, to the church can keep pure. Porque eso hace que las fuerzas de Satanás que han entrado en la iglesia Because that makes those forces of evil who has get into the church retrocedan get a step back, y la iglesia recupere su pureza and the church take back his purity y su constitución bíblica. and his biblical constitution. Vamos a ver entonces en dos puntos So let's see these 2 points. la tercera regla 2 rules y la cuarta regla and the 4 rules de la guardería of espiritual the spiritual kindergarten en el marco más amplio in the biggest framework de la pediatría espiritual. from this spiritual pediatrics. Veamos en primer lugar entonces la confrontación Let's see in the first place the confrontation a los otros niños de la guardería. to the other children of the kindergarten. Versículo 15. Verse 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, verse 15, Okay, if your brother sins against you, ve y repréndele estando tú y él solos. verse 15, go and tell him his fault between you and him alone. Noten aquí primero un mandato You need to see here first a commandment, y segundo la forma de cumplirlo. and secondly, the way to fulfill or to obey this commandment. El verso comienza diciendo por tanto, The verse starts saying if, lo cual nos conecta con lo que viene diciendo atrás. so that is connected with the things they're saying before. Lo cual quiere decir que otra forma de cuidar a los niños, What he's saying here is the another way to take care of these children is confrontarlos. you need to confront them. Confrontar a un cristiano que peca To confront the Christians who sin es una forma de amarlo, is a way to love him. es una forma de protegerlo. It's a way to protect him. Lo que Satanás quiere hacer What Satan wants to do es que tanto los miembros is that the members como los pastores and the pastors, no nos ocupemos we do not take care de confrontar a quien peca. to confront the ones who sin. Continúa diciendo, It goes on. si tu hermano peca If your brother sins contra ti, against you, y ese sí tu hermano and that phrase, if your brother, es obviamente el pequeñito is obviously the little one que está contigo en la guardería. that is with you in the kindergarten. Si él peca contra ti, If he sins against you, ve y repréndele. so go and tell him. Ahora, si el que peca contra ti Now, if the one who sins against you no es el pequeñito, is not a little one, sino el grandecito, but an older one, o sea, el pastor, I mean the pastor, o los más antiguos de la or iglesia, the older brothers in the church, hazle lo mismo, do the same. confróntalo. You need to go and tell him. Dice his el fault. texto, The text says, ve y repréndelo estando tú y él solos. go and tell him his fault between you and him alone. Y no solamente si peca contra And ti, not only if he sinned against you, si peca de cualquier if manera, he sins in any other way. porque en cualquier manera que peque, Because in any way that he sins, nos afecta a todos, that affects the entire body. afecta la pureza de la It iglesia. affects the purity of the church. Por tanto, nuestra obligación es, So, our obligation is ve y repréndele. go and tell him. No es un trabajo solo del pastor. It's not a job only of the pastor. Toda la iglesia está comprometida All the church is commitment en su pureza. to his purity. La pureza de la iglesia The purity of the church es una obligación de todos nosotros. is an obligation of everybody in the church. Así que para hacer retroceder las fuerzas del mal, So in order to make the forces of evil step back, tenemos que tener en cuenta este gran principio we need to think, to have in mind this great principle de la vida de la iglesia. about the life of the church. En la iglesia de Jesús, In the church of Christ, todos debemos confrontar everybody needs to confront y ser confrontados. and be confronted. Por tanto, debemos prepararnos para ello. So we need to be ready for Hay it. una forma correcta de confrontar. There is a good way to confront. Gálatas 6:1. In Galatians 6:1, Todos lo speak about it. conocemos el texto. Everybody knows this text. Y hay una forma correcta de recibir And there confrontación. is a correct way to receive confrontation. Y el libro de Proverbios And the book of Proverbs, sobreabunda it tells a lot about en la alabanza and praise a lot del hombre que recibe humildemente when a man humbly receives la confrontación. the confrontation. Creo que es difícil llevar a la iglesia I think it's hard to take the church and take the church
a un nivel de involucramiento tal to a level of involvement such que todos estemos comprometidos en la confrontación de that unos a otros. everybody is committed with the confrontation to one another. Este es el primer paso para hacer retroceder las fuerzas del mal This is the first step to make the forces of evil step back y avanzar en la pureza de la iglesia. and to advance in the purity of the church. La confrontación Confrontation. de unos a otros. Confrontation to one another. La confrontación de los niños Confrontation to these children en la guardería espiritual. in a spiritual kindergarten. Ahora veamos la segunda parte. Esto es como un solo proceso And let's see the second part, and this is just like one process que podría ser el proceso disciplinario that we can name that the disciplinary process que continúa that continues si la confrontación personal if the personal confrontation falla. it fails. Es decir, en primer lugar, una confrontación I individual, mean, when first they need to have an individual confrontation, pero a continuación algo así como una confrontación colectiva. but then it goes on to a groupal confrontation, Y es lo que llamamos disciplina eclesiástica. and that's what we call church discipline. Y en nuestro pasaje podemos ver In our varias passage, cosas we can see several things acerca de la disciplina eclesiástica. regarding church discipline. Veremos la causa de la disciplina We're eclesiástica, going to see the cause of church discipline, el propósito de la disciplina the eclesiástica, purpose of church discipline, el lugar de la disciplina the eclesiástica, place for church el discipline, procedimiento de la disciplina the eclesiástica procedure, y el respaldo de la disciplina eclesiástica. and the foundation of church discipline. Eso está entre los versículos 16 al 20. And that's through verses 16 through 20. Y es bastante sencillo, está en la superficie del pasaje. And it's real simple because this passage is clear. En primer lugar, la causa de la disciplina eclesiástica. First, what is the cause for church discipline? En el versículo 16 y 17 Verses 16 and 17 says, dice, si no te oyere. but if he does not listen, Y en el versículo 16 y en el 17 dice, si no los oyere a ellos. but in verse 17 he said, if he refuses to listen to them, Así que la causa de la disciplina eclesiástica so the cause for church discipline es una sola. is one and one alone, La impenitencia, la falta de the arrepentimiento lack of repentance, de la persona que fue the confrontada. person who is confronted. Obviamente no todos los pecados Obviously, not all sins van a requerir este proceso. are going to require this kind of process. Vemos algunos textos en la escritura You see several texts in the scripture que nos muestran que primariamente that it teaches that primarily pecados escandalosos, public kind of these public sins, scandalous sin, como los que enseña Pablo en 1 Corintios 5. as Paul teaches in 1 Corinthians 5. La causa de la disciplina eclesiástica es entonces The cause for church discipline is la impenitencia the lack of que repentance compromete la gloria de Cristo from a sin who compromised the glory of Christ delante de la iglesia in front of the church y delante de la sociedad. and in front of society. La causa de la disciplina That's eclesiástica. the cause for church discipline. Pero ahora el propósito de la disciplina eclesiástica. But now the purpose for church El discipline. verso 15 nos muestra Verse 15 shows que si us la persona responde a la confrontación personal, that if this person answers for individual confrontation, dice el texto, has ganado a tu hermano. the text says you have gained your brother. Si él responde al proceso disciplinario que continúa, If he answered in a good manner, también hemos ganado a nuestro hermano. I mean, when he's confronted for a person with the two witnesses and he responds in repentance, they are gaining his brother too. Así que el propósito de la disciplina So the eclesiástica purpose for church discipline es la restauración del niño que pecó, is restoration to these children who es sin. regresarlo al camino de la Is to santidad, take them back to the path of holiness, de la madurez, to the path of growth. y es velar por la pureza de la iglesia, And he's to watch for the purity es of the velar church. por la gloria de Is Cristo. to watch for the glory of Christ. Ese es el propósito de la disciplina That's the eclesiástica. purpose for church discipline. Pero ahora viene el lugar. But now the place. Pero si es eclesiástica, pues el lugar es la iglesia. But of course, if it's church discipline, it's because this discipline is in the church. El versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Verse 17 says, if he refuses to listen to them, tell it who? To the Se church. trata obviamente de una iglesia local. He's talking about the local church. Y esto presupone And
And this presupposes que debe haber una lista de miembros that it needs to be a list of members que identifique qué es la iglesia. that you can identify them as the church. De nuevo, hemos ayudado Again, we in these years have been helping a muchas iglesias Many churches. en su proceso de reforma. in their process of reformation. Pero cuando llegamos a este punto But when we start to teach about this subject in particular, de establecer una membresía oficial, to establish an official membership, el proceso se detiene the process then stops suddenly extrañamente. in a weird way. Las personas que asisten a las iglesias cristianas Because the people who attend to Christian churches, no quieren comprometerse con ellas. they don't want to have any commitment with the church. No quieren hacerse miembros oficiales. They don't want to become official members of the church. Algunos de curiosidad Some of them, just for curious, van a visitar nuestra iglesia en Medellín they attend our church in Medellin, y ven que algunas personas se paran delante de todo el mundo and they saw that some people stand up in front of everybody, y levantan su mano para decir, and they're raising their hands and said, me comprometo con esta iglesia, I commit myself to this church. hago un voto con esta I do iglesia, a vow with this church. me comprometo a contribuir con ella en todo, I commit myself to be a part of this church in everything. y al ver que es un voto público, So when the people see that this is a public vow con un compromiso de tal magnitud, with a real serious commitment, salen espantados, they run away from it. no quieren regresar. They didn't want to go back to the church who does that. Y cuando yo le digo a su pastor And when I told to their pastor, que hay que hacer lo mismo en su iglesia, they need to do the same in their church, él está espantado, he is just so scared. no quiere hacerlo. He didn't want that. Hermanos, el diablo ha hecho mucho daño The devil has do a lot of it's hurting the church a en lot, esta área. in this area. Las iglesias no quieren tener una membresía oficial Because churches doesn't want to have an official y membership. no quieren establecer el proceso de disciplina and eclesiástica. they don't want to establish this process of church discipline. Maravillosas las doctrinas de la gracia. All the doctrines of grace are wonderful. Hermosa la soberanía de Oh, how Dios. beautiful is the sovereignty of God. Qué belleza la escatología. Oh, how beautiful is this eschatology. Pero establecer una membresía oficial, But to have an official membership, someterse a la disciplina de la iglesia, submitted to church discipline? va de retro. No, no way. Not at all. Not a chance. Se ha detenido por completo And then suddenly this process stops. el proceso de reforma The process of reformation then en stops. muchas iglesias. In many churches. Por esto, Because of this, hermanos, debemos orar al Señor. brothers, we need to pray to the Lord. Bueno, no les voy a decir que reprendamos a Satanás, pero deberíamos hacer algo parecido. I'm not going to tell you to repent, to cast out demons because of this, but it's almost like it. Es terrible, hermano. Because this is a terrible thing that is happening. Esto es un punto muy importante. It's a real important point. Es una fortaleza de Satanás. Because Satan has a stronghold with Y this. si queremos que la reforma sea más que soteriología If reformada, we want that the Reformation is more about the doctrines of salvation, debemos orar we need to pray y trabajar and work por una eclesiología for reformada. a reformed ecclesiology too. Es una gran barrera. Because it's a great barrier. Necesitamos los pastores abiertos de mente, We need that the pastor have an open mind. dispuestos a dar lo que sea. They've been disposed. Sorry, that's not the word I'm looking for. Say that again. Repítelo, por favor, pastor. Pastores con una mente abierta, We need pastors with an open mind. dispuestos a dar lo que sea, They wanted to give themselves, aún a perder un buen número de ovejas, even to lose a great number of sheep. pero darlo todo por establecer But they need to give it all to establish una membresía oficial an official que membership pueda ser disciplinada. that can be disciplined. Eso es muy importante. That's very, very important. No hemos avanzado más. And we are not advancing further. Con frecuencia estamos teniendo solicitudes We are frequently being called and being asked, de ayuda. and they say, Pastor, please help our church. Está brotando una hermosa iglesia aquí.
There's a beautiful church growing on otra here. hermosa iglesia allá, Another church over there growing y nosotros on vamos beautifully. felices And we're going just very happy. y to trabajamos. them. And we work with them. Pero cuando llegamos aquí, When we start to speak about this, el proceso se detiene. then the process then stops. Nosotros estamos aquí para orar But we are here to pray y para pedir al Señor fuerza and to ask the Lord for strength para que la reforma continúe to the y reformation no se goes detenga on aquí. in this country. And Membresía oficial de la we iglesia. need official membership in the La church. necesitamos. And we need it Las now. iglesias que están naciendo deben tenerla. The church that are growing, they are just born, they need an official membership. Y las iglesias más antiguas And the older churches, debemos ser ejemplo para we ellas. need to be an example for those other churches. Entonces, el lugar de la disciplina So the eclesiástica place for church discipline es una iglesia local is a local church con una membresía oficial. without an official membership. Ahora finalmente el pasaje So finally, this test muestra el procedimiento show us the process de la disciplina eclesiástica. of the church discipline. Es un procedimiento de 4 pasos. It is a 4-step procedure. Si no contamos el paso anterior, If we didn't count the step before, que es la confrontación personal. who is the personal confrontation. Hay 4 pasos después And then there are 4 steps de la confrontación personal. after the personal confrontation. Primero es la confrontación con testigos, versículo First is 16. the confrontation with witness. Mas si no te oyere, It says in verse 16, but if he does not listen, toma aún contigo a 1 o 2, take 1 or 2 others along with you, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Confrontación con testigos. You see this confrontation with witness. Ahora, anuncio público. And next, it is a public announcement. 17. Verse 17. Si no los oyere a ellos, If he refuses to listen to them, dilo a la iglesia. tell it to the church. Anuncio público. It's a public announcement here. Hermanos, se convoca una asamblea disciplinaria. Brothers, this assembly is well, you convocate an assembly and make a public announcement. Y se hace un anuncio público And you do a public announcement del pecado del cual no se ha arrepentido talking about the sin that this brother hasn't repented yet. el niño que ha pecado. These children who has sinned. En alguna iglesia donde enseñe esto, In one church that I teach these things once, después de que salí de la clase, after the class was dismissed, me llamó poderosamente la atención. something caught my attention powerfully. A los hermanos les molestó tanto The brothers were so upset. que empezaron a murmurar y a mentir contra mí. They started to gossip about me, Y se lo dijeron al pastor porque providencialmente and they tell that to the pastor él because, no estuvo en esa clase. because the pastor who invited me, he wasn't in that class. Y luego me llamó en la parte And after that, he called me y me dijo todas las cosas malas que habían dicho contra mí. and he told me all the bad things that the church has. Que no me invitara más a esa iglesia. The people were saying, don't invite that pastor. Que again. yo era un líder autoritario, He's an authoritarian leader. carente de He amor, doesn't have any love. que quería quitarle el puesto en esa iglesia. He is wanting to take the pastor position and have it for him. Me tocó decirle, pastor, And I tell to that pastor, si hay alguna grabación, if there is de la any clase, recording of the class, por favor escúchala. please listen to that. Nada de eso que ellos han dicho yo lo dije. Because all those accusations are false. Muchos de esos hermanos murmuraron contra mí Many of these brothers sin y mintieron contra mí and lie against me. y trataron de impedir a toda costa que yo terminara mi exposición de They were eclesiología. trying, doing their best to stop me for teaching this. Después de que dije que había que hacer un anuncio público After I say that a public announcement needs to be done del pecado de un impenitente of a sin from a person like delante de una asamblea oficial de in miembros front of an official assembly of members de la iglesia local. from a local church.
Hermanos, el Nuevo Testamento menciona en otros lugares Brothers, you know that the New Testament mentions in many other places que esto debe ser hecho. that this needs to be done. Primera Tesalonicenses 3, 14 y 15. 1 Thessalonians 3, 14 and 15. Primera Timoteo 5, 19 al 20. 1 Timothy 5, 19 and 20. Y el apóstol Pablo muestra los grandes beneficios And the Apostle Paul shows the great benefits de esta conducta. of this kind of doing. Dice, dilo delante de todos Say that in front of everybody, para que los demás teman. so the other people in the church have the fear to do so. Así que el procedimiento es So the procedure is confrontación con testigos, confrontation with witnesses, anuncio público public announcement, y luego una confrontación masiva. and then a massive confrontation. Es decir, una búsqueda masiva Is to do a massive search de todos los miembros de la iglesia, from all of the members of the church que se ha perdido. that has been lost. Dice el verso 17, si no los oyere a ellos, He said, verse 17, if he refuses to listen to them, esto es a los dos testigos, is talking about the witnesses, dilo a la iglesia. tell it to the church. Y si no oyere a la iglesia, And if he refuses to listen, es even decir, to the todos church, deben ir en busca de la oveja. it says everybody needs to go and find this lost brother. Viene el último paso, Then it came the last step, es la expulsión de la membresía. is the expulsion from the membership. Pero ¿de dónde lo van a expulsar For he's going to be expelled from si no tiene ningún miembro? because there's any official membership. He's going to be expelled for what? A mí no me pueden expulsar They cannot expel me del Club de Leones from the Lions Club porque yo no pertenezco al Club de Leones. because I'm not in the Lions Club. Así sucede en la iglesia local. It's the same with the local church. No hay un solo miembro. There's not only if not doesn't have even one member No pueden expulsar a nadie. who's going to be expelled. Solo al pastor que está enseñando la verdad. A ese Only sí le the pueden. pastor who is teaching this church. Verso 17. Now see verse 16. Sorry, 17. Si no oyere a la iglesia, So if he refuses to listen to them, tell tenle the por church. gentil y publicano. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Esto significa, This means considérelo un inconverso, you need to treat these people as an unbeliever. bórrenlo de la lista, He needs to be erased from the list. no lo llames hermano, Don't call him brother anymore. no permitas que tome la Santa Don't Cena, allow him to be part of the Lord's Supper. trátalo como un inconverso. You need to treat him like an unbeliever. No significa que no lo debes saludar That doesn't mean you don't have to greet him y que él no pueda asistir al culto público, and that he cannot attend to the church. pero no lo consideres But cristiano. you cannot consider him as a Christian. Entonces lo que hemos visto de esta segunda parte, So what we have seen from this second part, que es la disciplina eclesiástica, talking about the church discipline, es su causa, is his cause, la impenitencia, it is the lack of repentance, Su it's the propósito, cause, his purpose, la restauración, the restoration of es amor, his love, el lugar, the place, la iglesia bíblicamente constituida a biblical constituted church con su membresía with his membership y el procedimiento and the procedure, y finalmente and finally, el respaldo. what is the foundation for this? ¿Por qué el Señor añadiría aquí algo como un respaldo? So why the Lord add to this step has a foundation, Algo que es un mandamiento tan claro suyo. something that is a clear commandment of Him. Y ya hemos dicho que esto, por supuesto, iba a ser rechazado, And we were talking about this, of course, is we're going to be rejected. como está sucediendo hoy en día. As is happening today. Y por eso el Señor añade dos formas de respaldo. So the Lord adds the reasons why this need to be done. El respaldo del Padre, He adds the I'm having problems con respaldo. supporting, Okay. supporting. He has the support of the Father. confirmation. Yeah, it's good. El respaldo del Padre en los versículos 18 y He 19 has confirmation of the Father, verses 18 and 19. y el respaldo del Hijo en el verso 20. And you can see the confirmation of the Son in verse 20. Versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, Let's read verse 18. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, Y and to- whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros
Next, verse 19, again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre en los cielos. ¿Quién está en los cielos? So who is in heaven? ¿Quién es el que va a dar respaldo? Who is the one who is supporting this? El Padre. The Father. No tengo tiempo ahora para mirar I don't have enough time to see esta fraseología de atar y desatar, this phraseology of loose and bind, pero estoy seguro que todos los que estamos aquí but I'm pretty sure that everyone who's here, ya hemos salido del error de nuestros hermanos carismáticos, we're being out of this great error from charismatic brothers, quienes creen que esto se refiere a una guerra espiritual, una guerra con Satanás. Pentecostal charismatic brothers who believe that this is talking about a spiritual warfare. Simplemente es un respaldo de Dios el Padre a lo que se hizo en el proceso anterior. But you can see that this is talking about a support from the discipline of the church. Y finalmente el respaldo del Hijo. And finally you have the support of the Son. Versículo 20. You got it in verse 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, For where 2 or 3 are gathered in my name, allí estoy yo en medio de ellos. there am I among them. Así que lo que tenemos aquí So what we have here, a favor de la disciplina eclesiástica in favor of the church discipline, y de la búsqueda de la pureza de la iglesia and for the search of the purity of the church, y el ánimo para hacer retroceder a Satanás, and all the strength we need to do that Satan step back from the church, quien ha entrado en la iglesia, who has es el entered the respaldo church, is the support, del Padre en el the cielo Father in heaven, y del Hijo en la tierra. and the Son in earth. Y eso es lo que en general enseña nuestro pasaje. And that is what in general our passage teach. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó entonces. That's what Jesus Christ teach about this. Los apóstoles lo recibieron, The apostles received this. lo dejaron escrito para nosotros en otras porciones de las Escrituras They let this idea read it down in other parts of the New Testament, y lo obedecieron. and they obeyed this command. ¿Por qué, hermanos? Why, brother? Porque esto tiene que ver con su gloria, Because this has to do with the glory of God, con la pureza de la the iglesia purity of the church, y con la derrota de Satanás. and with the defeat of Satan. Así que si ellos obedecieron, So if the apostles obeyed to this, ¿qué haremos nosotros hoy? what are we going to do with this truth? Debemos hacer exactamente lo We mismo. need to do the exact same thing. ¿Qué hemos aprendido hoy? So what have we learned today? Que la Trinidad completa purifica a la iglesia por medio de la disciplina eclesiástica. That the full Trinity purifies the church using church discipline. Y que el proceso de disciplina eclesiástica en realidad es sencillo, And that the process of church discipline is really simple. pero tiene una gran oposición. But it has a lot of opposition. Pero con el respaldo del Padre But with the support of the Father y del Hijo, and of the Son, nosotros, we, los que trabajamos para la reforma de la iglesia, the ones who are working for the reformation of en the el church siglo XX y XXI, in this 20 and 21st century, vamos a obedecer este mandato we're going to obey this command. y vamos a hacer retroceder a And Satanás. we're going to do that Satan step back from the church. Así que a todos los que estamos aquí debemos hacerles la pregunta: So everybody who's here needs to answer this question. ¿estás dispuesto a pertenecer a una iglesia que obedece a Cristo Are you going to be part of a church who obey Christ en cuanto a la aplicación de la disciplina? regarding the application of church discipline? ¿Estás dispuesto a confrontar y ser confrontado? Are you going to confront and be confronted? ¿Estás dispuesto a involucrarte en este proceso? Are you going to be involved in this process? Y a los pastores, And for the pastors, ¿estás trabajando para que esto sea una realidad en tu iglesia? are you working so this is going to be a reality in your church? Si lo estás haciendo, ánimo, sigue If adelante. you're doing this, go ahead, be encouraged. Y si tienes alguna inquietud, busca ayuda. If you have any question about this, go and look for some help. Es una bendición tener otro pastor en el It's ministerio. a great blessing to have more than one pastor in the ministry. Cuando estamos comprometidos con esto, Because when we have a commitment with this, en los casos de disciplina in eclesiástica, the cases of church discipline, muchas veces no sabemos qué hacer, many times we don't know what to do. pero el compañero pastor, But our fellow pastor, él sabe qué hacer. he knows what to do. Así que pidamos ayuda. So you ask for help. Y si los dos no sabemos qué hacer, So if the both of us, hay ancianos y doesn't doctores know en la what iglesia. to do, we have other people who can Busquemos help us. ayuda. We can look for help.
pero obedezcamos al Señor, But we need to obey the Lord in this. que nos manda a purificar su iglesia He is telling us He wants a pure church. por medio de la disciplina eclesiástica. Using church discipline. Hermanos, el Señor ha hablado. Brothers, this is the word of God. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Al haberla leído, So we now read your word. al haberla explicado, We explain your word. es como si tú hubieras estado aquí. And that means that you were talking to us. De hecho, tú estás aquí You are here with us. y nos has hablado. And you have talked. Permite que en cada pastor So please, for every pastor that is here, y en cada miembro de la iglesia and every member of the church que está aquí, that is here, el celo por obedecer tu palabra give them a seal to obey your word. nos consuma a todos. In that seal being every one En of esta us. área In this area, en la que el enemigo this area in that the enemy ha ganado un gran terreno is gaining a lot of terrain. y debe ser ahora And this needs to be done now. arrojado fuera And Satan needs to be cast out of the church por el poder de la cruz. by the power of the cross. En el nombre de Cristo oramos. In Jesus' name we pray. Amén. Amen.